غاتوز دور ما شين سكون اونلاين. مرحبا بكم مرة أخرى في قناة سكون اونلاين في سلسلة أجي نفهمو دغيا لي فيرب à l'imparfait de l'indicatif. إذا إن شاء الله اليوم كما كتشوفوا معايا في العنوان لي فيرب à l'imparfait de l'indicatif. إذا هادشي اللي غنشوفو. On a déjà vu comment conjuguer les verbes de premier groupe à l'imparfait. وقلنا بلي كنحيدو لانفينيتيف ديال لي فيرب دو بروميير جروب اللي هما ار وكنزيد ليه لي تيرمينيزون ديال لامبارفي اللي هما اي اس اي اس اي تي في سانغولي. اما في البلوريال قلنا اي او ان اس اي او زد اي ان تي في البلوريال. تري بيان. اذا غنديرو واحد الرابيل بالنسبه لامبارفي. L'imparfait est un temps du passé qu'on utilise souvent dans un conte ou dans un texte descriptif. إذا l'imparfait واحد الزمن في الماضي اللي كنستعملو بزاف في الروايات ولا ملي كنحكيو شي حاجة ولا في النص وصفي. مزيان. ولا قلنا ملي كتكون شي حاجة habituelle يعني اعتيادية كنديروها بزاف. تري بيان. لي تيرمينيزون ديال لامبارفي راه هما نفسهم بحال ديال البروميي جروب. اذا بالنسبه اللي بغى يشوف لامبارفي ديال لو بروميي جروب راه هو الرابط عندنا الفوق، ها هو كتشوفوا كليكيو عليه باش تشوفوا الفيديو ولا غتلقاو لو لين في لا ديسكريبسيون. مزيان. اذا نعاودو نشوفوا لي تيرمينيزون. قلنا هما نفسهم لي تيرمينيزون دو لامبارفي بور تو لي جروب. كيف ما بغى يكون لو فيرب ديال البروميي جروب ولا الدوزيام جروب ولا حتى التروازيام جروب عندهم نفس لي تيرمينيزون في لامبارفي. هاد لي تيرمينيزون عندنا في سانغوليي في جو اي اس، في تو اي اس، في ال عندي اي تي. اما في البلوريال نو اي او ان اس، فو اي او زد، في ال عندي اي ان تي اي ان تي. Très bien. Pour conjuguer un verbe à l'imparfait, il suffit de prendre le radical de verbe au présent de l'imparfait avec nous. إذن كناخدو غير الراديكال كنصرفو الفعل avec nous في لو بريزون وكناخدو لو راديكال من بعد ما كنحيدو هادوك لي تيرميزون ديال البريزون. Et on ajoute les terminaisons de l'imparfait. Tous les verbes suivent la même formation. كاع لي فيرب عندهم نفس التركيبه ملي كنصرفوهم يعني نفس الطريقه ما عدا صوف لو فيرب اتر ولا لوكسيليير اتر اللي ما كيقبلش هاد القاعده اللي غنشوفوها دابا. Prenons comme exemple le verbe finir par exemple. Donc le verbe finir au présent de l'indicatif avec nous est finissant. Enlève la terminaison de présent اللي هي ons يعني كنحيدوها. Alors sans le radical et finissent. Le radical هو finissent. اش كنديرو دابا؟ Maintenant on ajoute la terminaison de l'imparfait au radical. يعني هاد الراديكال غنزيدو دابا غير لي تيرمينيزون صافي ما غديرو والو. ها هو نعاودو نكتبوه بحال هكا. Je finis, tu finis غنزيدو دابا la terminaison ديال l'imparfait. Donc la conjugaison de ce verbe devient je finissis AES, tu finissis AES, elle finissait AET, elle finissait AET. إذن singulier les terminaisons اللي عندي هنا AES, AES, AET, AET. Très bien. Maintenant نشوفو le pluriel. Nous finissions, vous finissiez, elle finissait, elle finissait. Le radical des verbes en CR et GER change avec nous et vous. إذا هادو اللي كنلقاو فيهم CER et GER le radical كيتشونج avec nous et vous. Prenez par exemple le verbe commencer. Dans le verbe commencer au présent de l'indicatif se conjugue avec nous de la manière suivante. Commençons. كنزيدو ليه كتكون عندي سي ديال وكنزيد ليه او ان اس. Très bien. Enlève la terminaison de présent اللي هي او ان اس et on prend le radical اللي هو commence. On ajoute maintenant à ce radical اش كنزيد ليه les terminaisons de l'imparfait. Singulier je commençais, tu commençais, il commençait, elle commençait. أما في البلوريال كنرد البال cette fois avec nous et vous on ne garde pas la cd
Parce que la terminaison de nous et vous commence par I. حيت كيبداو ب I داكشي علاش كنحيد ديك سي دي ديك العلامة اللي كتكون تحت سي. فهمنا؟ علاش؟ حيت لو سي في سي هنا كتقرا سي ملي كتكون عندي اي كتقرا سي هادي كنزيدها ملي كيكون قدامها ا ولا او باغ اكزومبل حيت ما كتقراش باقي السي ما كتقرا كا ولا كو. تفهمنا؟ اذا غير في نو وفو فاش كنحيد ديك لا سي دي حيت عندي لي تيرميزون كيبداو ب اي. تفهمنا؟ اذا كاع لي فيرب اللي فيهم لي تيرميزون سي ار باغ اكزومبل قلنا كومونسي ولا حتى لو فيرب لونسي. تفهمنا؟ nous et vous, la CD. La conjugaison de ce verbe au pluriel devient nous commencions, vous commenciez, elle commençait, elle commençait. Se termine par les terminaisons suivantes IONS, IEZ, AI, ENT, AI, ENT. Voilà un exemple en JER. Par exemple, le verbe manger, qui se termine par J-E-R. Le verbe manger au présent de l'indicatif, avec nous, se conjugue de la même ou de la manière suivante. Mangeons. Très bien. On fait quoi? On enlève la terminaison de présent. Alors le radical I mange. Et on ajoute maintenant les terminaisons de l'imparfait à ce radical. Les terminaisons de l'imparfait. Singulier, je mangeais, tu mangeais, elle mangeait, elle mangeait. أما في البلوريال كنرد البال بالنسبة nous et vous. علاش كنحيد عندنا les terminaisons de nous et vous commencent par I. Et pour cela, on enlève حيت الجي ملي كتكون اي كتقرا الجي كنقولو nous mangions. داكشي علاش كنحيد vous mangiez. اما ملي ما كتكونش عاوتاني عندي اي كنرجع كنكتبها elle mangeait, elle mangeait. اذا كاع لي فيرب اللي كنتلقاوهم لي تيرميناسيون ديالهم هما فيهم جي او ار كتردوا البال بالنسبه لنو اي فو كنحيدو ليهم غير في نو اي فو. C'est clair? Très bien. Donc je répète le verbe je mangeais, tu mangeais, elle mangeait, elle mangeait. Nous mangions, vous mangiez, elle mangeait, elle mangeait. Le verbe prendre, la même manière. On conjugue le verbe au présent avec nous. On a prenons, on enlève ONS, le radical s'y prend, et après on ajoute les terminaisons de l'imparfait. Singulier, on a je prenais, tu prenais, elle prenait, elle prenait. Pluriel, nous prenions, vous preniez, elle prenait, elle prenait. Le verbe choisir. On conjugue le verbe au présent avec nous, choisissons, et on lève ONS, on a choisi, et après on ajoute les terminaisons de l'imparfait. Singulier, je dis je choisissais, tu choisissais, elle choisissait, elle choisissait. Nous choisissons, vous choisissiez, elle choisissait, elle choisissait. Je répète, le pluriel قلنا nous choisissions, vous choisissiez, elle choisissait, elle choisissait. Très bien. Le verbe agir. Au présent, avec nous, on dit agissant. On enlève ONS. Donc, on a le radical si agisse. Et après, on ajoute les terminaisons de l'imparfait. J'agissais, tu agissais, elle agissait. Elle agissait. Le pluriel, nous agissions, vous agissiez, il agissait, elle agissait. Très bien. نشوفوا
un petit exercice. On conjugue les verbes suivants à l'imparfait. Première phrase. Nous, le verbe finir, de manger quand l'orage a éclaté. Et là, on dit, nous finissions de manger quand l'orage a éclaté. Nous finissions de manger quand l'orage a éclaté. الجملة الثانية. Dès le début de l'année, avertir les élèves que je n'acceptais pas le bavardage. Donc, on a le verbe avertir. Conjugué avec, là, à l'imparfait, on dit, dès le début de l'année, j'avertissais les élèves que je n'acceptais pas le bavardage. الجملة الثالثة. Je ne savais pas que tu rougissais si facilement quand tu faisais un compliment. Je ne savais pas que tu rougissais si facilement quand tu faisais un compliment. الجملة الرابعة. En juillet 1969, Apollo 11 allunir, le verbe allunir, et pour la première fois, un homme marchait sur la Lune. Donc, on conjugue le verbe allunir avec elle. On dit, en juillet 1969, Apollo 11 allunissait. On a A-I-T. Et pour la première fois, un homme marchait sur la Lune. Jumla. Talia. Si tu, le verbe approfondir, tu recherches, tu saurais que Louis XV n'est pas le grand-père de Louis XV, mais son arrière-grand-père. On dit, si tu approfondissais tes recherches, tu saurais que Louis XIV n'est pas le grand-père de Louis XV, mais son arrière-grand-père. نشوف الجملة الأخرى. Sa longue robe noire l'amincir, le rendit plus grande et plus attirante. On a le verbe amincir. On dit, sa longue robe noire l'amincissait, la rendit plus grande et plus attirante. Sa longue robe noire l'amincissait, la rendit plus grande et plus attirante. Jumla الموالية. Si vous, le verbe ralentir, elle neige, nous risquons de déraper et d'avoir un accident. On dit, si vous ralentissiez. Si vous ralentissiez. Elle neige, nous risquons de déraper et d'avoir un accident. الجملة الأخيرة. Les fruits. Bien sûr, les arbres, mon père disait, la récolte sera bon. Donc, on a le verbe mûrir. On dit, les fruits mûrissent. Bien sûr, les arbres, mon père disait, la récolte sera bon. Les fruits mûrissent. Bien sûr, les arbres, mon père disait, la récolte sera bon. إذا نتمنى تكونوا فهمتوا الطريقة كيفاش كنكونجيكو لي فيرب ولا ديال تو لي جروب à l'imparfait. نتلاقاو إن شاء الله في فيديو آخر إن شاء الله مع un autre ولا des autres verbes في d'autres temps. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.